आम घर आज पणा देखो तादर कौन कौन सब पड़ुछ कौन करती बसी हाँ वो सूख जाएगा सूखे नहीं नहीं उड़े बेलड़ा गोली रही मेघो की तोड़ी दो काट दो तोड़ी दो बुझा चलो धरियो एबे मेघ डाकुची मुझे बेलड़ा ये कर दे वीडियो कर दे जैसे आइसक्रीम का नो तू ना जा और थोड़ी पानी आइसक्रीम का बोतल का पूरा ढाल अरे किसी चामचटा नहीं आउ जो ये थिला एटा कर लूण पके दो ए आइसक्रीम का मिसी होगा इतनी बुंदिया पकई थी ना कौन कुछ फटरा उठा जो कुछ এই তো বুঝলে কি অল মাগুজি আউ আউ ভাগ সরম এগুলা খবর দেবে तापर बेदना अंगूर
କଦଳୀ ନଡ଼ିଆଟା ପକଉଛି ଥାଳି ନଡ଼ିଆଟା ପକଉଛି କେତେ ପକେଇବ କନି ଏତିକି ଥବ ଆବଶ୍ୟକରେ ଉପରେ ପୁଣି ଦିଆଯିବ ଏଠି ଦହି ସବୁ ପକା ଆଉ ଟିକେ ପକା ଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେ ତାପରେ ବୁନ୍ଦି ବୁନ୍ଦିଟା ଆହୁରି ଅଛି ବା ଏଇଟା ଗୋଳା ହାତର ଗୋଳା ଦଉନୁ ନା ଗୋଳା ଚାମଚରେ ଦେ ମୁଁ ଗୋଳାଇ ନା ଗୋଳଉନି ଏମିତି କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲୁ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ପାଣିଟା ନା ତଳେ ପଡ଼ିବ ଗୁଡ଼ା ଫେରେ ମିଶିବ ନା ଶୋଇବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନଷ୍ଟ ଅଳପ କରିବା ପଡ଼ିବ ଏଇଠି